हेलो दोस्तों गुड इवनिंग बहुत दिन मोर आज भिडिओ बनाब लाइसो तो हेरी भोगाली बिहुर सकलोके शुभेच्छा থাকিল तो मैं बहुत दिन भिडिओ দিব नासिलो मोबाइल बेया आसिल मोर तो मोबाइल जा লৈ আহিছো আজি तो এইটোকে আপোনাক দেখাই দিম আনবক্সিং কৰি আনবক্সিং কৰিছি মই আগতে আপোনালোকৰ মাজত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু তাকে ওলাইছো আৰু এইটো हमारे Vivo Y19s 5G तो जो देखा अपना आनबक्सिंग करके सब तो ठीक ठाक कर मैं सब सेटिंग कर दी तो अलग देखा दी अपना मजते और खोल जाओ सिम सिम यू हल केस मेमो दिया तो दुकान पर इफाले आसे स्टोरी फाले इफाले हल मैं कवर सबार लगा दी और सब सेटिंग कर दी मैं कवर लगा दिल तो बहुत दिन नौमाह भिडिओ দিব পৰা নাছিলো ইউটিউবত তো আজি তো ফাইনালি আহিলে মোবাইলটো কাম কৰিছে বহুত কাম কৰি টকা দুটকা জমা কৰি মোবাইলটো ললো আৰু এতিয়া এইটো দেখাই আছো আপোনালোকক অলপ পইচা জমা কৰিছে এফালে ঘৰত চাব লাগিব না ঘৰত পৰিয়ালো আছে পৰিয়াল চাব লাগিব মোবাইলৰ কাৰণেতো পইচা লাগে জমা কৰি এনেকৈ জমা কিছু নাইট ডিউটি কৰি এইটো ৰাতি 11টা বজাত ডিউটি যায় দিন 11টা বজাত আহে মোবাইলটো ভালেই লাগছে এতিয়া আৰু বিহু চিন লৈ আহিছোঁ আৰু আজি Vivo Y19s 5G বেছি দামী নহয় কম দামী লৈ আহিছোঁ আৰু চলিব পৰাকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব অহাকালিৰ পৰা নতুন মোবাইলৰ পৰা ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে আৰু बहुत सपोर्ट कर आपलोग सपोर्ट नकले और एक नए सपोर्ट लगे बहुत सपोर्ट कर दी और निजर भाई गुरु भाई भाईटी बोली सपोर्ट कर चार्जार पिन तो चार्जार तो एक बार Vivo टाइप सी तो आइसे आगतो टाइप सी नाছিলে এটা খুব থাকাটো আসলে टाइप सी तो दिसे पहले पिन तो पहले मोबाइल हिस्टोरी बिला আছে ইয়াতে तो बाय बाय।